दोस्तों सोचिए, एक तरफ एक मुस्लिम खातून और दूसरी तरफ 20 क्रिश्चियन खवातीन। एक ऐसी डिबेट जहां सवाल भी थे, जवाब भी थे और अपने अपने यकीन को लेकर लोगों ने अपनी बातें रखी। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक क्रिश्चियन लड़की का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। उसने कहा कि इस डिबेट को देखने के बाद उसकी सोच बिल्कुल बदल गई है और उसका ईसाईयत पर से यकीन हट गया है, इसलिए अब वो इस्लाम को समझने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए वो मस्जिद भी जाना चाहती है। आखिर उस बहस में ऐसा क्या कहा गया, कौन थी वो मुस्लिम खातून और क्यों इस डिबेट ने इतना ज़्यादा ध्यान खींचा, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि ये पूरी डिबेट इंग्लिश ज़ुबान में है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसे हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन ये काम हम कर रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसे खूब शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज जिस डिबेट की हम बात करने जा रहे हैं उसमें एक मुस्लिम खातून जिसका नाम कोरा है अकेली थी, जबकि उसके सामने तकरीबन 20 ईसाई मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गुफ्तगू के दौरान एक ऐसा मोड़ आया जहां मुस्लिम खातून ने सिर्फ एक सवाल पूछा और सामने वाली खातून को अपनी ही किताब के बारे में ऐसी बात माननी पड़ी जिसका असर पूरी डिबेट पर पड़ा। दोस्तों, वैसे तो ये बहस बहुत लंबी है, लेकिन हम कुछ अहम पॉइंट्स पर ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुस्लिम खातून ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा कि वो कुरान को अल्लाह ताला की आखिरी किताब इसलिए मानती है क्योंकि उसमें ऐसी मालूमात मौजूद है जो किसी इंसान के बस की बात नहीं। उनके मुताबिक अगर कोई नबी अल्लाह की तरफ से होता है तो उसकी बातें भी अल्लाह की तरफ से होती हैं। उन्होंने बाइबल के 2 पीटर का हवाला देते हुए कहा कि आप लोग भी मानते हैं कि नबियों की बातें रूहुल कुद्दूस की रहनुमाई में होती हैं। फिर उन्होंने सामने मौजूद ईसाइयों से सवाल किया कि आखिर वो कुरान को अल्लाह की आखिरी किताब क्यों नहीं मानते। The main reason why I believe that the Quran is the final revelation of God is because I believe that it contains content that only God could have known. You guys obviously agree because I believe in 2 Peter it actually says explicitly that everything that is prophetic and spoken from a prophet is going to be initially from the Holy Spirit, right? That's written in 2 Peter. So if there is prophetic content and so on and so forth, according to you guys, it's going to be coming from God. There's a multitude of reasons why I also believe in this, but I want to hear your thoughts. Why don't you guys believe that the Quran is the final revelation of God? इस पर एक ईसाई खातून ने जवाब दिया कि वो इस बात से इत्तेफाक करती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे और इतने बड़े पैमाने पर बातें बयान करना अपने आप में हैरत की बात है। लेकिन उनके मुताबिक असली सवाल ये है कि अगर कुरान वाकई अल्लाह की किताब है तो उसमें पहले नबियों के जो किस्से बयान हुए हैं वो पहले वाली किताबों से क्यों नहीं मिलते। उन्होंने खास तौर पर सूरह यूसुफ का जिक्र किया और कहा कि कुरान खुद दावा करता है कि ये पहले वाली किताबों की तस्दीक करता है। लेकिन जब उन्होंने सूरह यूसुफ का मुकाबला तौरात से किया तो उन्हें बहुत सारे इख्तिलाफ नजर आए। उनका कहना था कि अगर दोनों किताबें एक ही अल्लाह की तरफ से हैं तो एक ही वाक़या इतनी अलग तरह से कैसे बयान हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि सूरह यूसुफ की 98 आयतों में सैकड़ों इख्तिलाफ मौजूद हैं। इसके साथ उन्होंने सूरह यूनुस आयत नंबर 94 का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी को शक हो तो पहले वाली किताबें पढ़ने वालों से पूछने का हुक्म दिया गया है, इसलिए कुरान की बात को पहले सहीफों की रोशनी में परखा जाना चाहिए। Prophet revealing the correct Quran is that if the Quran's account of the prophets do match up, and you probably know verse 10, verse 94. Yes, I do. It says, if you're in doubt, go and read or go and ask those who read the scriptures before you. Exactly. And the मुस्लिम खातून ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ईसाई खातून ने कुरान के पैगाम का सिर्फ एक हिस्सा पेश किया है। कुरान बेशक पहले वाली किताबों की तस्दीक करता है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि वक्त के साथ उन किताबों में इंसानों ने तहरीफ कर दी, इसलिए जहां असल वही महफूज रही कुरान उसकी तस्दीक करता है और जहां तब्दीली हुई वहां उसकी इस्लाह करता है। उन्होंने सूरह अल माइदा का हवाला देते हुए कहा कि कुरान का मकसद उन्हीं तब्दीलियों को वाज़े करना भी है। इसके बाद मुस्लिम खातून ने सूरह यूसुफ से भी एक मिसाल पेश की। उन्होंने पूछा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने के हाकिम को तौरात में क्या कहा गया है, मलिक या फ़िरऔन। ईसाई खातून ने जवाब दिया कि तौरात में उसे फ़िरौन कहा गया है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उनके नज़दीक मुमकिन है बाद में किसी लिखने वाले ने किंग की जगह पैरो लिख दिया हो, इसलिए इससे किताब की असल वही पर कोई असर नहीं पड़ता। यही मुस्लिम खातून ने बहस का सबसे अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये मानती हैं कि तौरात अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई किताब है तो फिर ये कैसे मान रही हैं कि बाद में किसी इंसान ने उसमें अपनी तरफ से लफ्ज़ बदल दिए। अगर इंसान किताब में तब्दीली कर सकता है तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि आज की किताब बिल्कुल उसी शक्ल में मौजूद है जैसी अल्लाह ने नाजिल की थी।
We believe that the Quran is a confirmation of the previous scriptures. It's detailed everywhere. However, we believe that the Quran comes and it corrects aspects of the previous scriptures that were changed by the hands of man. For example, we have this in Surah Al-Ma'idah verse 15. Wait, hold on. So in Surah Al-Ma'idah, Surah 5 verse 15, we have detailed in the tafsir, it says that the Quran comes to correct the alterations and the changes and so on and so forth. And it's interesting that you brought up the story of Joseph, because that's also an instance of the Quran correcting the Old Testament. So let me ask you, in the Old Testament where it talks about Joseph's story, is the sovereign in his time addressed as a pharaoh or a king in the Bible? So you're talking about the anachronistic putting of Pharaoh's name, right? So the way you... No. What I'm asking is, I'm just asking, is he addressed as a pharaoh or a king? In the Torah? Yes, in the Old Testament. In the Old Testament, he is addressed as Pharaoh because we don't believe that, well, I don't know. Me personally, I believe Moses wrote the Torah, right? It was revealed to him, but I don't think that he compiled it. Does that make sense? Sure. So I think it's okay that later on someone wrote in the word Pharaoh. I know, like, it doesn't come until later. You know? Wait, so if you believe that it's divinely, do you believe that the Torah is divinely inspired? Yes. Okay, so you believe that somebody can come in and add a word into the Torah and change it from king to pharaoh? یعنی پوری بحث کا مرکز یہی رہا۔ عیسائی خاتون کا کہنا تھا کہ قرآن اور تورات کے اختلاف قرآن پر سوال کھڑے کرتے ہیں، جبکہ مسلم خاتون کا جواب تھا کہ یہی اختلاف اس بات کی نشانی ہے کہ پہلے والی کتابوں میں انسانی تبدیلیاں ہوئیں اور قرآن انہی کی اصلاح کرنے کے لیے نازل ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بحث کے بعد ایک عیسائی خاتون کا ری ایکشن سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہوا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ایک مسجد کے باہر اپنی کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ویڈیو کی شروعات میں انہوں نے کہا، میں اس وقت ایک مسجد کے باہر بیٹھی ہوں اور ابھی قرآن کلاسز جوائن کرنے والی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہم مذہب عیسائیوں سے کہا کہ اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کے مطابق غیر مسلم ملکوں میں رہنے والا ایک عام مسلمان بھی اسلام اور عیسائیت دونوں کے بارے میں اتنی معلومات رکھتا ہے کہ وہ اکثر ایک عام عیسائی سے بہتر گفتگو کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم دعا کریں گے تمہیں خواب یا روحانی نشانیاں مل جائیں، بلکہ ان کے مطابق عیسائیوں کو خود محنت کرنی چاہیے، قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسلام کو اس کی اصل شکل میں سمجھنا چاہیے اور پھر علم کے ساتھ مسلمانوں سے گفتگو کرنی چاہیے۔ I'm sitting outside of a mosque right now and I'm about to go into this Quran teaching class and I'm feeling so heavily convicted. Christians and church, you need to wake up. The average Muslim in the West can run circles around the average Christian in terms of debunking each other's religion. And yet here we are as Christians and the best we got is, oh, I pray you get dreams and visions of the man in white. And then we just, that's it. That's all we got in the chamber. No. اسی بحث پر ایک دوسری خاتون کا ری ایکشن بھی سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید آپ سب نے ایک مسلم اور 20 عیسائیوں والی ڈیبیٹ دیکھی ہوگی۔ ان کے مطابق مسلم خاتون کورا نے اپنے دین کے ساتھ ساتھ عیسائیت کا بھی اچھا مطالعہ کیا تھا اور ڈیبیٹ کے دوران یہی بات صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے افسوس جتاتے ہوئے کہا کہ بحث میں موجود کئی عیسائی اپنے رویے کی وجہ سے خود اپنی بات کمزور کر رہے تھے، کبھی بات کاٹنا، کبھی چہرے کے اشاروں سے ناراضگی دکھانا اور کبھی سامنے والے کی پوری بات سنے بنا جواب دینا۔ یہ سب باتیں کیمرے کے صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس کے بعد اس خاتون نے اپنی ذاتی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے عیسائیت کیوں چھوڑی۔ ان کے مطابق اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں اپنے آس پاس زیادہ تنقید اور کم محبت نظر آئی۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی الگ بات کرتا ہے تو اسے سمجھانے کے بجائے لوگ فوراً دفاعی رویہ اپنا لیتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے مسلم خاتون کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ پوری بحث کے دوران انہوں نے نہ کسی کی بے ادبی کی، نہ کسی کی بات کاٹی اور نہ ہی اپنا اخلاق چھوڑا۔ ان کے مطابق یہی بات اس بحث میں سب سے زیادہ نظر آئی۔ You get defensive. Y'all all are proving this woman correct. She has not disrespect y'all. She has not interrupt y'all. She has not did anything out of the or you know why? Because Allah would not allow her to. دوستو اس پوری بحث میں دونوں جانب سے دلیلیں پیش کی گئیں۔ کسی نے قرآن پر سوال اٹھائے تو کسی نے پہلے والی کتابوں میں تحریف کا مدعا سامنے رکھا۔ اب ان دلیلوں کو سننے کے بعد کون سی بات زیادہ وزن رکھتی ہے، اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس بحث کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسکرین پر اس وقت جو ویڈیو دکھائی دے رہی ہے اسے بالکل مس مت کیجیے، کیونکہ یہ ویڈیو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ابھی اسکرین پر دکھائی دے رہی ویڈیو پر کلک کیجیے اور اسے بھی ضرور دیکھیے۔